वज़ीर आज़म का मिशन कश्मीर, सेक्रेटरी जनरल एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। सेनेटर्स, आलमी रहनुमाओं, कश्मीरियों और सिखों के वफूद से भी मुलाकातें होंगी। आज टीवी को इंटरव्यूज भी देंगे। वज़ीर आज़म की कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च पर गौर। मौलाना ने अपोजिशन लीडर को आज़ादी मार्च की तैयारियों से आगाह किया। आज़ादी मार्च की तरीक़ाकार और मुमकिन नताइज पर मुशावरत। फजलुर रहमान 2 घंटे तक शहबाज शरीफ के घर पर रहे। चोरों का टोला चंदा जमा करके मार्च करने निकल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान 22 नंबर बंगले के लिए बेचैन हैं। निकम्मे लोग टॉक शोज में कहते हैं हुकूमत फेल हो गई। जिनको घर वाले नहीं पूछते वो कहते हैं हुकूमत नाकाम हो गई। जब भी कोई बड़ा चोर शिकंजे में आता है तो शोर मचाता है जमहूरियत खतरे में आ गई। 10 साल में नून लीग की हुकूमत अजाब बनकर अवाम पर तारी रही। फिरदौस आशिक अवान का सियालकोट में तकरीब से खिताब। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, नैब ने 22 माह में 600 रेफरेंसेस अदालतों में दायर किए। करप्ट अनासिर को सजा दिलाने की शरह 70% है। ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। नैब ने अब तक 71 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। गैर कानूनी सोसाइटी मालिकान से अरबों रुपए वापस दिलाए। ऑक्सीजन की कमी, बागों का शहर लाहौर वेंटिलेटर पर आ गया। गुज़श्ता 27 बरस के दौरान दरख्तों की कटाई से लाहौर की फ़ज़ा जहरीली हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया। दरख्त काटकर सड़कों की तोसी और नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई। LDA ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर रिपोर्ट तैयार कर ली। जिम्मेदारान को भी मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। सूरज ने कराची पर नजरें जमा ली। मोतदिल हीट वेव बरकरार। शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। समुद्री हवाएं भी बंद। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के दीगर इलाकों में भी पारा हाई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई पंजाब और शिमाली इलाकों में भी मौसम बदलने लगा। मॉस्को में रोशनियों का खूबसूरत मेला सज गया। सर्कल ऑफ लाइट मेले को देखने के लिए सयाहों का सैलाब उमड़ आया। रंगों की बरसात में लोग पलक झपकना भूल गए। मेले में दुनिया भर के फनकार सलाहियतों का मुजाहिरा करते हैं। तारीखी इमारतों पर मशहूर कहानियों की अक्सबंदी। 24 सितंबर तक रंगों की बहार जारी रहेगी। पंजाब के 12 महकमों से शहबाज शरीफ दौर के तरक्याती कामों की तहकीकात शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक 6 सूबाई इंतजामी सेक्रेटरीज, 2 चेयरमैन, 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स को तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया गया। एक डायरेक्टर जनरल को भी 28 निकात पर मुश्तमिल तफसीलात फराहम करने के अहकामात जारी। शहबाज शरीफ डील के लिए मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जिद मामलात खराब कर देती है। शेख रशीद का दावा। कहा, शहबाज शरीफ की सियासत का इम्तिहान है। आसिफ जरदारी खुले दिल के आदमी हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। मुल्क लूटने वालों की लंदन से भी गिरफ्तारी हो सकती है। दीगर जमातें धरने में JUI का साथ नहीं देंगी। फजलुर रहमान को पैगाम पहुंचा दिया कि गर्म जगह पर पाँव न रखें। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वालों ने 15 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मौजूदा हुक्मरानों ने साबिक हुकूमतों से भी ज्यादा कर्ज लिया। दुनिया अमेरिका और यूरोप को पैगाम देना चाहते हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, इसीलिए आज़ादी मार्च करना चाहते हैं। लाहौर में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुराद अली शाह को गिरफ्तार किया गया तो जेल में भी वज़ीर आला रहेंगे। कमर जमान कायरा का कहना है, आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर को जेल में रखने का मंसूबा नाकाम हो गया। इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद सिंध हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हुई। गवर्नर राज लगाया तो इसमें भी नाकामी होगी।
مولا بخش چانڈیو نے کہا موجودہ دور کے بعد پی ٹی آئی والوں کا بھی احتساب ہوگا، اس وقت کی عدلیہ اور بھی مضبوط ہوگی۔ حکومت نے بے سہارا لوگوں کے لیے کئی مقامات پر پناہ گاہیں تو بنا دیں، لیکن لاہور میں شیلٹر ہومز کے باہر فٹ پاتھ پر اب بھی کئی لوگ بے یار و مددگار پڑے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بر وقت نہ پہنچیں تو دروازے بند ملتے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں کہ لیڈی سٹاف نہ ہونے کے باعث انہیں اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ خواتین کو محفوظ سفری سہولیات کا منصوبہ بھی کے پی حکومت کے لیے درد سر بن گیا۔ مردان نیپٹ آباد میں چلنے والی پنک بسوں کے ٹائرز اور بیٹری ناکارہ، ایئر کنڈیشنرز خراب، پارکنگ کی کوئی سہولت نہیں۔ کانٹریکٹر نے ٹرانس پشاور کے چیف ایگزیکٹو کو لیگل نوٹس بھجوا دیا۔ پاکستان نے ایشین والی بال چیمپئن شپ میں روایتی حریف بھارت کو ہرا دیا۔ قومی ٹیم نے 2 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے میچ اپنے نام کیا۔ میچ جیتنے کے بعد کھلاڑیوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ اور رنگ باتیں کریں، تعلیم اور ملازمت کے لیے گھر سے نکلنے والی خواتین کو درپیش مشکلات۔ حیدرآباد کی ہونہار آرٹسٹ نے فن پاروں کی مدد سے مسائل کی بھرپور عکاسی کی۔ دیکھنے والا اسے حقیقت کے قریب تر تصور کرتا ہے۔ اپنے جیب میں بھرنے کی بجائے وزیر اعظم عمران خان نے اس ملک کا خزانہ بھرا، اور یہ پاکستان کے گزشتہ 10 سالوں میں ریکارڈ آپ کا ٹیکس اکٹھا ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایسی ٹیکس کی کمپین کو جو قومی ضرورت تھی، اس سوچ کو ایک تحریک میں بدلا، اور اس سوچ کو تحریک میں بدلنے کا مثبت پہلو کیا سامنے آیا کہ 1 سال میں 6 لاکھ سے زائد افراد ٹیکس پیئر کی شکل میں اس ڈاکومنٹیشن پروسیس کا حصہ بنے۔ میرے بھائیوں، یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے 1 سال میں کیا کیا، تو سن لو، حکومت نے سب سے پہلے 73% آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، خسارہ تھا، جو آپ کا تجارتی خسارہ تھا، جو آپ کا مالیاتی خسارہ تھا، جو آپ کا بجٹ خسارہ تھا، اس حکومت نے 1 سال کے قلیل عرصے میں اس میں واضح کمی کی، اور وہ ایکسپورٹ جو آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان ایکسپورٹ کو بڑھانے میں وہ تمام اقدامات اٹھائے۔ میرا یہاں محنت کش کھڑا ہے، مزدور کھڑا ہے، کسان کھڑا ہے، دہقان کھڑا ہے۔ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ شہر سیالکوٹ صنعت کے ساتھ جڑا شہر ہے۔ اس شہر میں ایس ایم ایز، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، یہ وہ کارخانے ہیں، جب چلتا ہے یہ کارخانہ تو میرے گھر کے غریب اور مزدور کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ جب یہاں فیکٹری چلتی ہے تو میرا محنت کش مزدور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کے گھر کے اندر روزگار آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کان کھڑا ہے۔ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ شہر سیالکوٹ صنعت کے ساتھ جڑا شہر ہے۔ اس شہر میں ایس ایم ایز، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، یہ وہ کارخانے ہیں، جب چلتا ہے یہ کارخانہ تو میرے گھر کے غریب اور مزدور کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ جب یہاں فیکٹری چلتی ہے تو میرا محنت کش مزدور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے
उसके घर के अंदर रोजगार आता है।